Omi kwa mwa soya ni mtume wa Tomina Bashir Mvuni. Donc mfumo wabira sipara information pour amba wantu wa mkazi lazima watakisha banatu. Donc wabo si mpamsho mwambia tamba information mwanzo nangu ngozini. Atowasiri la information ngaro mkazi mwantu wa peo hakuwa na dhuluma reseri contacte gendarmerie ya Mfuni wambia amba vanu fulani ramba si babo wasi wantu wao ramotsa tutambia de préférence mde shambani ne kawa shambani mwa parisa mu téléphone dije jero renge tuka clair abo dimanche comme d'habitude wasema lavuni rejipanga à 9h le téléphone chef de brigade wa mkazi gendarmerie rimparamba wasi ngare yao amba sinamje basi hamu sunirani awasi le débarquer ya shambani ateraso shambani ringia moni ho raungalia rimezimba uzalantur wantu wale wa contourner reisi rimpara de brigade wa gendarmerie Mvuni kasinga telefone rimpara telme hai kasinga telefone ripara yahuri kasinga telefone abo faintin jaringe shambani abo rikensi babu tu rifana hasi watu simple ata wakati lazima na marenza tu maremezi manwale zidio za mp grave wantu wengi da lazima renza tu wakati hiyo sikensi wanu kumparla antu wa débarquer waja wanatake bao inomi si médecin on est juste là si médecin ba mtata ikota tu monsi tu amba attention ga munhu zao ga munhu mbar si huwa on remarque wantia mkabaya singo mo mbuzi wa sere nkomio wala minha uju tu ga munhu zao nkomio nga musu fa ba bonte bora au fait c'est pas un problème à ce moment-là on je suis évanu tibama tajua ta na imu pen maarufu jipara mba tipasule soit breti swani tipasule muhono breti abo para tuzo na dingo dingo pia vai do hun me voir ni deux minutes hangu wan daga wan mam armar to da mutin atawa tsetse dingo won harwa hun pia hun wan tsetse ha marto na tinita wadi abo manga na tipara maarufu mba tishonwa hun muhono na Asmani minyo wote ndai na yesufular hawo ribiti mahakama yao ya hukumlwa yafungwa ya dibina amanda ya 2 millions ya 2 millions abo usufu ajeka wode adadi ya wandu wao hujarume arudi makati wa haja wa mtubi ya mrumahangu de wahandani abakana mruha wambie ukana uwo tide uola de nihokarkari deplace rende ba hambani mbali wako hunwezindu wahunwezindu tendetse ko wale lavani atanga mjona haruma mahala na kuelekeza lavani wahunwe lavani waisonwa neminyo walata wakamituzi waidukuwa waingongua wapwana baho na tia lafu tende mbabano tikolekeza le baho tanga mjona kana kolekeza le baho atemana kwa koni filmu yana kolekeza le baho rilekeza le baho ngari mrumahangu haripara hamana mbeze mjerenzatu batsayo kapishina ramparsa chef de brigade wanduwa la watijorijilia bahan fikirika waishia hele mrumahangu ya haba ri puse dana balar kongu wa mri kana suhar kongu wa mri ri hati bala ngarkwala mabonobo karkarungu wa mri wa mbonobo ngarkwala mabonobo ritaharu mkombo rito waona abo foto ukabana wakawa rizingiza pia shungani shakaritsu waona ritsona abo foto hatwa wajao wala mrumanga babo idri wandu tswao bahi tswao abo wamhimilia wala mrumanga wamzingiza selola babato ola hapu hana hizo node aje andrema ni posho hitwa Mwenyezi Mungu esha kunivukisha Mwenyezi Mungu wala mrumangu haveza wadugu ningoni hosi habala hasoja parsale so hauka huja kajabala tashononi atoja parsana la so hapa haliju sawa hali beha oliokaya reme yentingo eshononde shisihivanu shiduku wale shishio linungilo mbili vanu tifumwa vanu libala ukakalitu fanya hazi makati yo warenge mrumangu wamti harumaye mindu ya hawo usufu ajeka akati usufu ajeka hafoto harumo pande kori hana na vilivili hafoto harumo pande ula kahatsaya sela wajambrenge mrumahangu wamsasanya wamti harumaye mindu ya usufu ajeka mtarumaye mindu hahe hamsasanya wala warenge umkabaya wamfungu hamambe
wamserendro ngamwisho mrumangu apa ngamnoni fina mine hishemeza ne ipara wa mrumangu wangaruwa ungarifao kabasa tajirani yarijilia na baba nyumba za karibu sha majirani wa haja wanaume wafanyao hazi ya bundo yabo wabali ya marto wajahundo la mrumangu usufu ajeka wamfufua kwa miti ya marindo wamfufua uso hahe ula zilazonode ya remo aparti ya bana banu shayi mrumangu kajako jijua mide nionao wamfufua ndrondo esela warendeje kabaya ulime wahahe uroha udubobonsi sela ndiso vura ndio akaja sela ula usufa makana mumkau sela bora hakajafandro ula usufa ajeka ambana ukausoba kajafandro hakausiwa sela bora kausufa ajeka kana igongo habali igongo hado mrema hodinguoni bahewa wenye wasawa mzingara walangwa mremo sufajeka nguremo hodingono kaba hata boya hapa kwa amikaba la harendeje esela wakaufanya ile bundo yabo harumani plus kongyo na mhogo ya mzazi wa shunkazi wabalia marto kwa nifikirikate marto hiyo ibaki wa shungacha kantu ka haiwono marto hiyo Italia wacha kanza kudomfufua ho arumale lingo la hahe na mabwe na musufaje kana sheigongo shahahe ya hirema hata ulamna kongo ya kanaye hazia wababahi hesahafu siwaishi ya wapata wamba risari mu agarura mlatse boshe mfutujo ka bulashe mfua kweli tujashe mfua ndrabo shayo wodo wapara wamba boshe mfu ngari mtondo wao rimrema kujuni esaila wajibulo shantu wajibulo indini waliwa paramera mababome risari mwanamme mrumahe ola sarmu hafu wakati mbaka uo mbazmini mapama karamfu tabutu juru minga mjumore makelele no para hemesilamwe no bango ufwa ba umdunge abo kusamekando le baide hafasha wewe ngofo umdunge esaila sama mimi kati futi fushahidi nyinde matufa mazahidi ukande mali ya hangu ne ardhi ya hangu asela wani dubia wa esela wa misomi fanya za aferi swafi mimi awesa watimize mruma hangu mimi tisa kemrume kweli hafu wa jusa mabwe tena mharuma wararu na waona wajamreme mwana hangu Idrisi waitwa juu wa Idrisi hafubama eselabo ya hafubama warenge shonole wamreme van wamreme hodingoni shila shonole wapaswa shehiswa bahi ngone deja we mwana katudisa isaiyo kala kajajua karema shonole wamreme na ula sufasheka habanda shila igongo shahahe hajashiremme mwana hangu harumale paja kole paja hata wao bahanonde warilata wakamzaze yavo ukawa kwanza wamhimise wanakora swanda warilata kwanza mhimise kajashindo hino la mwana paka mzazulone nyumba toli yavo yamana mbrege la glasi mumkaza warenga la glasi wamkaza zanunga yavo wanibubu ndondro sela wanirenge mkabaya wantiaho hangwa nyintu jorojo rongowa wanita mkabashebuni wanifungwe hangwa yinu kama nao hunu hapaso hunu wodo mkabaya do akonipasua ngamona unipasua kasa ndondondo makatila warenge na leso na mkabaya wasaya wanifungwe macho ntione wasanifunga kelio wanabe yakubali kaya arudi ya hapo rivayo rangule usamatino kubali tino mbana la tina mparo mbana babeshe kati famjo bakaru arudi esa ila wa ribubu hata wanunun sudisa apo unane sana leje an sudisa warijusa warirwawa hata hopareni wale warivuriza bonu baju mimi tibalie mato tileje shanganishio esela boye kone wabora sabala warivuriza hamamru wavuriza wozi jaba tukao tu ndo kuvuriza ndo alona mo wakuvuriza ndo hapa wanivuriza ndamini mwana hangu shaye mrume wakawa mranti ko shambani sela yabo warivuriza wardiwa paramera tena deuxième fois eseyo mputiji bala wambende wa mrenge wakawa wambaka vandu saru msisibasha kati watonto waorendera walate haruma nakuju
tijola mera hawambia ndewa mrenge nsujua tukawa mpara mera ranzi ye warudi wako ya deuxième fois wende wa mrenge ola mrumahangu wacha tena wamfuriza vala ribakisha vala hata sela wala wenyile daho ni batoli hiyo ukabona bakanzi wakufanya le bunjilo handani ra wahunda yabo wa mwambie kaya baraka jaju wakezo ndo mafanya kwa fikiri kanga mwendo wa menase haumu mwarenge anotasha kajajo kamkwenda mama uwe wafe yabo na mwatoe bano mangoni hangu ba mwe hati bano mangoni hangu ngwajosi hawajiwa ruva mama kando be ajuko subutaje yabo abati mtu mvuni ajo subutaje yabo okati jo wa mapu ya mvuni dalila joja yabo esilamba arekanga bajoko huja mreka kwa tuja shata chantamere hija bumbo ajutende warenga bawaka bano ja chantamere kabano ja hindo aonga watondo wao waborandira walatseho makujuni wasaya wamakano rizilo arambariti watondowe yabo ambaka aena mwajuse mwatowe yabo warijusa bo mimi tivurizio renerivurizio ashantujo bandra vurizo kabo deja tisati bali mato tijauleme saunja hozungoni swafi esa ila ribaki wala ta waja wanaume waili kwa wambanga una nyumba ya kurwabo yao onsini mwao msuja wao hindi woje sela wala nome ndio haja wapara kozepu wapara ne gendarmerie toujours ya mvuni kaijaja wapara ne gendarmerie se wabahari wapara polisi wako polisi liono waja mtu mzima de alungana ne kozepu sela waja sela wala boishe kozepu ijao waritawa wakawala wapara me kozepu tsasi ngarisi banu mbavu nienda hu waambie kanga ngojo nabora 200 mnyongo we usiha amjo jamri paris mejabora 200 sela wanyongo wa usiha aboisha legala patiwa wareme bio watrao sela baruha mna mme msujola mtu indineza he hakorongwa shinzuani ha jabala hatondoi mwana hangu de wahandano mkabaya sela haja hansengelea nguni nguo wakanifungwe keni yenu nguo ya mikabaisho ilishoshe buni shasha rose asigala nguni tondoti mama kabezo mitondowe rahawa ndwao we jaja wa huwa batawa langwa asihao tunatumani mwingu ngujo sababeza bantu wala tawa langwa jangwa jokuwa ambako no uwahi wa ntondo mikabati mama tondo ane mtu mahangu uwe mkababa ne mtu mahangu uwa mfungushe buni zila ziko ezembonzi zila za hesima ziko ambale wane sima iso ndizo wakawafunge mtu mahangu yabo zikanziro ko zitondoa hokaika mbonzine ne haku sabu hao la moto hawa hazi tondoa aju habo haremebio hatawa esela la semani minyabo yone ambulance hakofikiri gale gari la polisi haremebio hawabirusiha harumashumu dagula undwani bakurwabwe yabo hasisha hiyo hizo lezi habari za weza dunga yabo njashinda ngabo zinji ntoshinda na zamba ngowono za dunga yabo si homini hodwa haruma ambulance ngani maizikanga wambo mwantu haruma ambulance za dunga yabo bai tisati lejea atanjaji juwa tijihundu haruma la pita liamvuni mimi ndio na kujirambo la pita liamvuni tandwa karike la pita liamoroni shanja koja katika la pita liamoroni si dirirove hari jere hanto la pitali amfuni hata inswabili dena lamu ha infumrar dena lamu ha na jihunda kama la pitali amfuni zo deze habari zanijira alafu mimi ngao bana ngamona ule tavulangu lenu bana linukoshi la mwana mmedo Muhammadi wa Shibarakani koyena mabiru yufanya hasi sabundo wa mabiru linukoshi andri wara hata hambaka bano badena bazahe zihuhuru hapo shitovunziha shibaha kwanza vunze shibashansaya alhamdulillah Mwenyezi Mungu yeye hakuriwania kaba jaruma mndu hatosawa yeye hakuriwania njavunzi heshiba harare shibashinu shivunzihe ngamonao hatenkomio izonda izode makoshi yakuni rwaria yani vunze yeshibashansaya zode ze habari yendo Muhammad akaniliwa rabana الشيء bande jawasia za mzejiri karisiwa na damu rangamia donc ban prepare msafara d'urgence
bangalao leo à partir de 10h toka tayari ngai avion pour Dar es Salaam ratsahe uno inshallah unanya naweza habari za Algeria no wanduo mkazi kavati hata mzima jirani akaya wakonishapo na kwa ukamiti kwa urama hiyo no upara eme silamu inarengarilwa bangarulwa wao kavati hata mzima ni wakawa wa haba hata wako uja wa pare koze puno kwa jasubuti watengera mgosi wala wajen afirike maname ye mjeni uwe ya kupare koze poti munkazi swafi awe beshika koishia shamkina kamhara horitengelea horitengelea bana kurisha waborulwa wao sheba ni asubuti atengelea ndabano resara siswa kupareni wahaja wala mimi bango anifirao hata mzima mawalisore unrezo malufini nonidise shateja njadisa wanibadia wajawani latsa ya warilata yodeze habari za Algeria bwana mundu mwana hatu alibo mfilme shahidi abishahidi bishosonondesha kama mwana wale mwana hatu ya kore mwisho shondari maso swani tam am processual shodi shononde shondari maso wa processual watinema boya mpoka zimba iwa mashahidwa yayode mabo wa komrema arumale gunguno tena le paja wa mrema igongo hata wondu famazi ye ya kumzihira ya warengela glasa komkaza nda wa waluha mwenye batolida warengela glasa ko kaze manago adumu sabo ngo noje hamba tushi atakatika zwa la glasa ranzi na jao yeye ndamina yeye sana ambulance nzima kumahangu hata ambulance ngoni ingi zini marto na furu mwanzo wao marto na mwanzo ta na mbani ngamonao nemba amona nemba jopia de helizili ya kurumi ya marto mengoni wa tsete telefoni anunga libo hao ndio haruma zihiro yerilejei ekangwa benze Mwenyezi Mungu ojoribeshelea yarani hokamu kujua benwa shakwa noke arudi yangu najoka kwa no paro irenga kwa jairenga kwa no irenga ila tigulu na girmar gino lewa hule